салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ фирдавси хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. сар мекунем. имрӯз дар мавриди лигаи чемпионҳо гап мезанем. мега камбеки реал бар ливерпул ва супершоуи лигаи чемпионҳо, бозии зеби финал. ба гумонам реал дар лигаи чемпионҳо бо дигар дастаҳо ҳамчун бозичаҳо муносибат мекунад. дар ин бозӣ реал ҳама чиро 360 дараҷа топ дод. дастаи мадриди дар ҳама фаслу солу рӯзу дақиқаҳо метавонад афсона нишон диҳад. ғолиби феълии лигаи чемпионҳо аз дастаи ливерпул дар 14 дақиқа 2 гол хӯрд. хайр баъд чӣ? реал пайҳам 5 гол зад ва бо ҳисоби 5-2 ғалаба кард. ливерпул бозиро ба таври идеалӣ оғоз кард. голи зебои Дарвин Нунес Куртуаро парешон сохт ва пас аз чанд лаҳза дарвозабони белгӣ ба Муҳаммад Салоҳ як голи дигар ҳадия кард. Энфилд фикр кард ки ба ҳамин тамом, аммо фаромӯш карданд ки реал то охирин нафас мубориза мебарад. аввал Винисиус бо як зарба тӯбро ба кунҷи дарвозаи Алисон равон кард ва баъдан худи Алисон ба ин бозингар як голи дигар тӯҳфа намуд. баъд дигар ҳамин хели рӯзи сиёҳи дастаи ливерпул оғоз шуд. Эдер Милитао голи ғалабоварро бо сар дохили тури дарвоза намуд ва баъдан Карим Бензема дубл кард ки дар натиҷа ливерпул бо ҳисоби бузург ғалабаи худро таъмин сохт. дар лигаи чемпионҳо дигар голҳои сафарӣ ҳамчун имтиёзи иловагӣ ҳисоб карда намешавад, вагарна реал ҳоло бо 95% кафолат дар марҳилаи баъдӣ буд. акнун таваҷҷӯҳ кунед ба рекордҳое ки дар як бозӣ ба миён омаданд. реал ягона дастае дар таърихи футбол шуд ки дар Энфилд дар мусобиқаҳои байниаврупоӣ 5 гол мезанад. ливерпул ягон вақт дар майдони худ 5 гол 1 су ҳатто 4 гол сар надода буд, аммо 3 гол буд. онҳо соли гузашта дар майдони худ аз Бенфика 3 гол хӯрда буданд. мадрид дар умум дуюмин дастае дар таърих шуд ки ба дарвозаи ливерпул дар як бозии лигаи чемпионҳо 5 гол мезанад. якумин маротиба ба дарвозаи ин даста фақат Аякс дар соли 1966 5 гол зада буд. он вақт нидерландҳо бо ҳисоби 5-1 ғалаба карда буданд. юрген Клоп дар 10 бозии охираш муқобили реал 6 маротиба шикаст хӯрдааст ва 2 ғалаба ва 2 мусовӣ дорад. инам дар ҳолест ки охирин ғалабаи худро муқобили дастаи мадриди ҳамчун сармураббии дастаи Борусия Дортмунд ҷашн гирифтааст. ҳамчунин Клоп он қадар рақобат бо Карло Анчелотиро дӯст намедорад. дар 8 бозии охиринашон 5 маротиба ба шикаст дучор шудааст ки олмониро ягон сармураббии дигар ин қадар азият надода. акнун Бензема ва Винисиус ягона душманони ливерпул ба ҳисоб мераванд ки дар ин мусобиқа ба ҳадди инҳо ҳоло ягон нафар гол назадааст. Бензема аллакай ба дарвозаи ливерпул 6 гол задааст ва Винисиус дар 4 бозии баргузор кардааш аллакай 5 гол дорад. хулас реал бо кулли оморҳо дастаи ливерпулро шикаст дод. бозии ин дастаҳо имшаб филмҳои актёри маъруфи Жан-Клод Ван Дамро ёдовард. дар аввал ливерпул реалро мезанад, баъд реал мисли Ван Дам аз ҷояш ба қар хеста сар мекунад. боз Винисиусро тавсиф мекунем. оморҳои ин футболбоз дар лигаи чемпионҳо воқеан мафтункунанда аст. бразилӣ дар бозии дишаба 2 гол, ҳарчанд голи дуюм бо кӯмаки Алисон Бекер ба миён омад, яъне голи бедарди миён. дар ҳамин мавсими лигаи чемпионҳо Винисиус аллакай дар 7 бозӣ 5 гол ба ҳадаф расонидааст ки ҳар мавсим нишондодҳои ӯ мисли дарахте месабзад. дар ин мавсими мусобиқаи мазкур аллакай дар марҳилаи 8 ниҳоӣ ӯ аз мавсими гузашта дида голҳои зиёд задааст. инам дар ҳолест ки соли гузашта онҳо то марҳилаи финалӣ рафта буданд. биёед 5 мавсими бозикунии Винисиусро бо пираҳани реал мавриди таҳлил қарор медиҳем. дар мавсими аввали худ ки ба солҳои 2018-2019 рост меояд, ин футболбоз дар 4 бозии лигаи чемпионҳо ягон гол ба ҳадаф нарасонида буд. дар мавсими 2019-2020 ӯ дар 5 бозӣ 1 гол зад ва дар мавсими 2020-2021 дар 12 бозӣ 3 гол ба самар расонид. дар мавсими гузашта аллакай дар 13 бозӣ 4 гол шуд ва инак дар мавсими ҷорӣ аллакай дар марҳилаи 8 ниҳоӣ дар хазинаи дастовардҳояш 5 гол дорад. агар ливерпул афсона карда реалро шикаст надиҳад, тасаввур кунед ки то финал шумораи голҳояш чӣ қадар мешавад. ана инро мегӯянд футболбози сатҳи реал. баъд ким кадом як Рафиня мегӯяд ман пираҳани реалра ягон вақт ба бар намекунам. охир барои пираҳани чемпиониро ба бар кардан бояд дар реал бозӣ кунӣ, на дар дастае ки як умр ҳисоби бозиро аз доварон мехарид.
اکنون کریم بنزما رو تعریف میکنیم. یاد داره سال گذشته هم عیناً در همین وقت و ساعتها این فوتبالباز بانگ و نامش به آسمان ها رسیده بود. گمانم این سال هم فقط نام او رو میگیریم. او در بازی مقابل لیورپول در قطار وینیسیوس دوبل کرد. گل اول خود را با اشتباه حریفان به ثمر رسانید و گل دومش با کمک مودریچ و وینیسیوس که قریب همه بازیکنان لیورپول را پشت خود گذاشته توپ را به بنزما دادن به میان آمد. گل دوم بنزما برای لیورپول تا حد علام‌آور بود که کریم کل حمایتگران و دروازه‌بان را فریب داد و توپ را آزاد داخل توری دروازه کرد. با زدن این دو گل کریم بنزما سومین فوتبالباز تاریخ گردید که در یک باشگاه در لیگ چمپیون‌ها با زدن 75 گل دست می‌یابد. در این امور مسی 120 گل دارد، کریستیانو 105 گل و بنزما 75 گل. در این برابر او باز یک نشانداد تاریخی دیگر را عوض کرد. او در قطار مسی یگانه بازیگر شد که در 18 موسم لیگ چمپیون‌ها گل میزند. دیگر به یگان فوتبالباز چنین امور دست نداده است. کریستیانو در 17 موسم لیگ چمپیون‌ها گلزنی کرده است. بنزما خواب دهشت 2 سال اخیری همه گرندهای اروپایی است. چلسی و منچستر سیتی بعد گل‌های او تا حال به خود نیامدند. بیایید خیر در برابر بچه‌های رئال فوتبالبازان لیورپول را هم کمتر تعریف میکنیم. لیورپول در برابر آن که حالا مرحله مشکل ترین خود را پس سر میکند، ولی فوتبالبازان امورهای انفرادی خود را صرف نظر نمیکنند. یکی از گل‌های رقابت بر رئال را فوتبالباز مصری محمد صلاح به هدف رسانید و نوبسته از شکست دسته همچنین امور انفرادی خود را در یک نشانداد بهتر کرد. فعلا صلاح از روزی در مسابقه‌های لیگ چمپیون‌ها بازی کردنش جمع 44 گل دارد که از میان فوتبالبازان آفریقایی تنها دیدیه درگبا چنین شماره گل دارد. دیگر در این مسابقه یگان نفر به حد اینها از میان فوتبالبازان قطعه مذکور گل نزدند. اما گپ سر آن می‌رود که صلاح این 44 گل را در 78 بازی به هدف رسانید و دیدیه درگبا باشد در 92 رقابت. چیز دیگر این است که از روی عادت هر وقت صلاح چنین خبرهای خوب را درباره خود میفهمد در حال خواستار از لیورپول به دسته دیگر رفتن می‌شود یا باشگاه را مجبور میکند که معاش ما را بردارد. خبرهای جالب از برگشت مسی به بارسلونا. گمانم با خاتمه یافتن شرطنامه همکاری با پسژ لیونل مسی به بارسلونا برمیگردد. خورخه مسی اگنت و پدر لیونل مسی با پرزیدنت دسته بارسلونا ژوان لاپورتا برای اولین بار دیروز با هم واخوردند و سر 3 موضوع صحبت طولانی داشتند. پایگاه خبری کاتالونا رادیو که باورناکترین پایگاه خبری در بارسلونا به حساب می‌رود دیروز خبر داد که در این واخوری آینده لیونل مسی مورد محاکمه قرار می‌گیرد. ژاردی کوستا ژورنالیست مشهور این رادیو ابراز نمود که در این صحبت سر 3 موضوع گفتگوهای ادامه یافت. اول در مورد آینده مسی در بارسلونا، دوم برگزار کردن یک مراسم به خاطر ارج گذاشتن به لیو مسی در بارسلونا و سوم موضوع تنش‌های لفظی برادر مسی ماتیاس مسی با راهبران باشگاه کاتالونی. همچنین در این برابر ژرار رامرو قید کرد که پیش از آغاز جام جهانی فوتبال لیونل مسی و خاوی هرناندز سر یک میز خوراک شام با هم واخوردند که این واخوری تنها برای خوردن یک جای خوراک شام نه بلکه آنجا موضوع کاری بررسی میشد و این صحبت تا حال طریق صحیفه‌های اجتماعی ادامه دارد. در تکیه به خبرهای داخلی باشگاهی پسژ گفتن ممکن است که مسی خواستار تمدید کردن شرطنامه با پسژ را ندارد. از این برمیآید که لایحه برگشت مسی به کاتالونیا واقعیت دارد. مسی وقتی به بارسا برمیگردد وظیفه فوتبالبازان یکچی میشود. توپ را به او دید خودش چی کاری کند. در اصل مسی واقعا میداند چی کار کند. و همین تمام تا دیدار نوبتی خیر.